nggih. Nggih, mboten apa-apa. Nggih. Ayo, Mbak Vina. Ayo Mbak Vina, gendongan astagfirullah. Kok gendong ditutno wae sana nggih. Apa? Muhammad Fatur Rahman berapa Pak? 20. 20 ya? Bayar Shopee. Bentar. Sini Pak. Sudah 500 nih. Pokoknya apa? Kalian nambah rotinya Pak, 3 rasa, beli satu gratis satu. Baru berapa? 61 tuh bagus. Ini apa? Malam malam itu bisa 57.700.